Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. As-sadisu, yang keenam, salatul lail. Bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat salat malam. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qira'ati fiha wa rubbama asar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang saat salat malam beliau keraskan bacaan beliau, kadang-kadang beliau lirihkan. Jadi keras ya iya, lirih juga iya. Yuqassirul qira'ata fiha taratan wa yutiluha ahyanan. Kadang-kadang beliau bacaannya pendek, kadang-kadang bacaannya panjang. Wa yubalighu fi italatiha ahyanan ukhra. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW panjangnya itu panjang banget. Hatta qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud beliau pernah bercerita, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu malam saya pernah bermakmum di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu salat malam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su'. Beliau bacaannya panjang sekali, terus berdiri sampai saya punya niatan jelek. Qila wa ma hamamta, apa niatan jelekmu? Hamamtu an aq'uda wa adzaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen batalkan sholat, duduk, saya tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman juga berkisah, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Saya juga pernah bermakmum di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu malam pada salat malam. Faftataha Al-Baqarah. Maka beliau pun membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Saya dalam hati berkata, kalau sudah 100 ayat paling ruku. Thumma madha, ternyata lanjut. Faqultu yusalli biha fi rak'atain. Semoga beliau membaca surat Al-Baqarah dibagi dalam 2 rakaat. 150, 150. Famadha, ternyata 150 lanjut. Faqultu yarka'u biha. Kalau begitu, selesai surat Al-Baqarah, ruku. Tsumma ftatahan nisa. Ternyata beliau lanjut surat An-Nisa. Faqara'aha, dibaca. Tsumma ftataha Ali Imran. Faqara'aha. Saya berharap surat An-Nisa selesai, ternyata lanjut lagi surat Ali Imran. Karena zaman dulu memang urut-urutan surat itu belum seperti sekarang. Dulu belum diurutkan surat itu seperti sekarang. Jadi Al-Baqarah, An-Nisa ruku nih. Ternyata lanjut Ali Imran. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Surat Ali Imran juga dibaca semuanya. Bahkan beliau membaca itu bukan cepat, tapi beliau baca dengan Masya Allah, dengan nada yang indah, pelan-pelan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau lewat ayat yang ada tasbihnya, beliau bertasbih dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak dilanjut ayat yang berikutnya. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau beliau melewati ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa dulu. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Kalau melewat ayat yang memerintahkan untuk meminta perlindungan, beliau minta perlindungan dulu. Baru setelah itu semuanya Nabi Muhammad SAW ruku. Satu hadis lagi. Wa qara'a lailatan wa huwa waja'un as-sab'a at-tiwal. Bahkan pernah suatu malam padahal beliau sedang sakit. Interilmen itu seperti ini. Pernah suatu malam padahal beliau sedang sakit, yang beliau baca itu 7 surat yang panjang. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Beliau baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat apa lagi? Al-A'raf, terus surat apa lagi? Al-Anfal. 7. Ya, 7 surat yang panjang, Masya Allah, luar biasa. Seperti itu, wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.